Morning mga ka-YouTube. Og maghatag ko og pamares o pamintin. Ang akong pamares karon sa 2 PM 6-7 6-7 akong pamares sa 2 PM. Sa 5 PM 5-6 5-6 akong pamares. Sa 5 PM og sa 9 PM 8-9 8-9 akong pamares sa 9 PM. Og akong pamintin karon 802 428 og 643 og 428. So lahi lang na maintain 302 pwede po niyo sulayan 302 kay hinggawas naman ako ang 149 491 ang result. Pero gihatag ko to kahapon. Kana ra mga ka-YouTube channel. Good morning.